أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو دابا داخلين حنا الشابيتر 12 بيان سور، والشابيتر الآخر ديال لابواط ميرفي، ونشوفو لا فان ديالو كي دايرة وشنو فيه ولي زيفينمون برينسيبو لي فيه و لي فيغور دو ستيل، إن شاء الله باش نديرو حويجات أخرى كيما وعدناكم على بركة الله. دونك بروني باج 240 بيان سور. Allez-y. Ce jour-là, dès le matin, flottait dans l'air un élément nouveau. عندهم شي جديد ولا شي حاجة. Donc flottait dans l'air un élément nouveau. Bien. هذه c'est une métaphore. Bien. Qui chavirait les cœurs. Même l'ella kenza, la chouafa, personne austère. Personne austère, ça veut dire sévère, calme, serein. Il en fut chanter son couplet à la monte. Je l'écoutais dans notre fenêtre. Sa voix chevrottée. Chevrottée, هي chanter ou la montée. اللي بغيتو بحال بحال. chanter كتشتغل. المهم حتى هي بدات تدير داك الغنى ديالها وداكشي. Un peu, mais les mots cœur et de gazelle, lèvres de rose parvenaient jusqu'à mes oreilles. Ces mots me rappelaient des objets neufs et précieux qui auraient sommeillé longtemps sur un matelas de poussière. Il s'élevait libre dans le ciel blanc de l'été, secouant allègrement des ailes où s'attachaient encore de minuscules et persistantes toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, là هما دوك ديال العنكبوت، العش ديال العنكبوت. Longtemps, je répétais dans une sorte de béatitude, œil de gazelle, lèvres de rose, هاد باش كانوا كيشطحوهم هادوك العيالات كيغنيو. Lèvres de rose, je trouvais joli ces mots qui, pour moi, n'avaient aucun sens. Insensé. Insensé, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sens. Je ne savais pas comment était fait un œil de gazelle, ni même une gazelle tout entière. La gazelle, il y a le gazelle. Lèvres de rose évoquaient une image plus accessible à mon imagination. L'imagination, le khayal dielo. D'ailleurs, je finis vite par admettre qu'une chanson n'avait pas besoin d'avoir un sens. Je me promis de composer plus tard des chansons. Cela me paraissait pas difficile. Le vocabulaire m'en était déjà familier. Je parlerai de la nuit, de francs couleurs, de lune, des dents pareilles et des perles. Les perles, il y a perles. Il y a le. Enfilé sur un brin de soie, soit هو الحرير، توب ديال الحرير. De lèvres, de rose ou de corail. Il était toujours question, si, d'un nom de femme, lequel choisirais-je? Je cherchais un long moment. Aïcha se concrétisait vite à une femme grosse et babillarde. عائشة بقى غليظة وداكشي، راه قال لنا حتى في شابيتر 11 يمكن ولا 10 هو قال لنا n'a pas changé de physique, donc il gardait دايما il est toujours obèse. هي غليظة grosse. Donc Lalla Aïcha, l'amie de ma mère, Rahma, habitait avec nous. Son prénom nous pouvait m'inspirer. Zobida, c'est ma mère. Il n'était peut-être pas très correct de mettre le nom de sa propre mère dans une chanson. Zineb me faisait trop de misère. Fatma, je la voyais de ma place pétrir. Pétrir, ça veut dire كتعجن, العجينة. Dans son pain, au milieu de sa chambre, personne ne peut chanter le nom d'une femme qui, à genoux, à même le sol, pétrit la pâte dans un plat de poterie. Plat de poterie, هي ديك سميتو قصرية اللي كيعجنوا فيها. وبيترير يعجن. Donc peut-être choisirais-je زهور و خديجة. زهور حيت عجباتو، زهور كان قال هو جاتو زوينة ودايرة ديك الماكياج ديالها وداكشي. زهور هي اللي مذكورة في شابيتر 11 باللي جات حتى هي إلا كونفيرمي لو ديفورس ولا لانونس دو ديفورس ديال مولاي العربي avec son épouse اللي هي la fille du coiffeur. Bien. Ou Khadija plutôt Zor. Donc Zor, pourquoi il a dit plutôt Zor, ça veut dire عجباتو بنت له زوينة. دونك دو ماشي بحال الاخرى ديك لا ماريوز بروفيسيونيل قالك راهي لا. دونك دار لينا واحد التيموناج اللي هو ولا واحد لابريسياسيون اللي هي ديفافورابل، ما عجباتوش
قال لك إلا هذه عندها طويلة وعندها لا فوا دان لوم يجي بحال زهور. Bien. Deux souvenirs, visage fardé, bouche souriante, mes joues s'enflamment au souvenir de la caresse de ta main bien sûr. Zohor, qui en savait si long sur le mariage de la fille du coiffeur, oui, c'est Abdelrahman, occupé encore mon esprit. دايما بقات في العقل ديالو كيفكر فيها. Je lui avais ménagé dans mon rêve un nid douillet. دار لها واحد. Donc il a gravé dans son mémoire, ça veut dire dans son esprit ou bien dans son mémoire واحد le nid, واحد العش douillet, ça veut dire بحال ديك الدوي اللي كتكون في وسط البوله. دار لها عش. المهم مستعار. Rahma entama à son tour une cantinelle. Cantinelle, c'est une chanson populaire sur un air mélancolique. Elle appela tous les saints à son secours. Les saints هما دوك اللي قلنا الأولياء باش يعاونوها. Elle se plaignait de sa maigreur et de ses insomnies. الضعف ديالها هي كتشكي من داك الضعف ديالها والانسومني ça veut dire ما كتنعش ne dort pas la nuit. Point maigre du tout, elle ronflait au dire de sa fille à faire trembler les bols de faïence sur leur étranger. يعني داك الشخير ديال بنتها. Je ne compris pas la suite du poème consacré aux yeux de je ne sais quel jouvenceau, des yeux pareils à des étoiles surmontées de sourcils comme des sabres recourbés. Kenza, la Chouafa et Rahma, la femme du fabricant du chari, avaient donné le temps. Fatma Bziouia suivit leur exemple. Ma mère, timidement, puis d'une voix de plus en plus ferme, remplit la maison de ses roucoulements. Je décidai d'apporter ma modeste contribution à ce concert. Pour y participer, on n'était contraint à aucune règle. On ne devait remplir aucune condition spéciale. Chanson, se laisser simplement aller à son inspiration. Mon répertoire. Attention, le téléphone gêné. Bien, mon répertoire se réduisait à 2 mots. Ô nuit, ô lune, je me lançais, ô nuit, ô lune. Lune ou qamar. Si le poème pouvait paraître maigre, je jure par le Tout-Puissant, Wallah, que les combinaisons musicales qu'il m'inspira mériteraient de rester gravées dans les mémoires. Toutefois, un cerveau humain aurait eu une peine infinie à enregistrer la somme des variations, des fantaisies audacieuses, des rythmes imprévus que, dans ce moment de liberté totale, enfanta mon délire lyrique. Délire lyrique, ça veut dire lyrique relatif à les sentiments. C'est une énumération. من toutefois, حتى délire lyrique. عنده relation ou bien relatif au sentiment. C'est une énumération. يعني la figure de style employée من toutefois حتى lyrique, c'est une énumération. راك شفتوها virgule, petite virgule, donc c'est une énumération. تيتم غادي حاجة بحاجة. Au milieu de cette ivresse, c'est une métaphore, au milieu de cette ivresse, éclata comme le tonnerre par un beau soleil d'avril. Tonnerre ou rad. Un coup de marteau à la porte d'entrée, un silence de mort obscurcit la maison, rendre la maison noire, ظلمة. Au deuxième coup, Rahma cria « Qui est là ?» Une voix fragile d'enfant, dit silence, de mort, obscurcit la maison, c'est une hyperbole. Éclata comme tonnerre, c'est une hyperbole. Au milieu de cette ivresse, c'est une métaphore. Mais toutefois, tel lyrique, c'est une énumération. Une voix fragile d'enfant, c'est une métaphore. D'enfant miaula. Miauler comme un chat. C'est le chat qui miaule. Une phrase incompréhensible le chat, ça veut dire miauler. Le cri d'un chat, c'est miauler. Une phrase incompréhensible, le sang déserta mes joues,
Je me penchai à la fenêtre. Tante Kenza invita l'enfant à pénétrer dans le patio. Près 2 minutes d'attente intolérable parut la silhouette souffreteuse d'un petit garçon d'une dizaine d'années. Je le reconnais. عرفو جا واحد الدري مصيفط من envoyé par qui par le frère bien sûr pour s'enquérir de l'état de santé de سيدي محمد. بيان هو الدري عرفو داك سيدي محمد عرف بان راه هذاك راه صاحبو سميتو علال اليعقوبي علال اليعقوبي. دونك ان élève de notre école coranique اللي هي المسيد بري دو بانيك تخلع خاف. جو مبريسيبيتي ديريير لو لي تدرك من مور سميت الداري شيرشي لو لي يقدر يكون ناموسي الناس ديالهم فين كتنعس مو تقدر تكون سداري. دونك cherchant une cachette كيتدرك des membres mes membres tremblaient mes dents claquaient dans ma bouche le froid s'insinuait dans ma poitrine établissait pour jamais. C'est une gradation راه غادا من شويه وهي غادا طالعه حتى لي مور ديالو تيديرو تيترعدو سنانو كيكلاكيو تيضربو السنان ديالو لي دون تم تيتقرقبو ثاني يسدرو برد عليه بالخلعه. Ils établissaient pour jamais. Pour jamais, ça veut dire pour toujours. Ma mère parlait, elle disait, il va mieux. Tu le remercies le Dieu. C'est le frère, pardon. Le frère. Le frère de t'avoir envoyé prendre de ses nouvelles. Tu lui diras qu'il n'est pas encore assez bien pourtant pour retourner au مسجد. ما يقول له راه ولا شي شويه ولكن ما يقدرش يرجع للمسجد. Va mon fils qu'Allah t'ouvre les portes de la connaissance. الله يسهل لك والله يفتح لك ابواب العلم. Donc la maison se replongea dans un silence épais. Donc ma mère appela Sidi Mohamed. Ya Sidi Mohamed, où es-tu? Je ne répondis pas. Bien, هنايا في لو ديبي راه كان عندنا بون هيمور. سمحوا لنا الا سمعتوا شي صداع ولا شي حاجه راه الجيران. بون هيمور جينيرال دار الشوافه يعني الاجواء بخير فيها الغناء فيها هذا النشاط صباح مزيان. دونك شويه جات كيعاود لينا هو على داك ليمور اللي كان داخل داك الميلانكولي صافي لير اللي كانت ما كيغني في لا ميزون دو دار الشوافه. شويه جاه واحد لا فيزيت ديال من لا فيزيت من عند من جاتو اون فيزيت دو لابار ديال الفقيه كي انفوي ان élève de son âge un élève coranique de l'école coranique باش pour s'enquérir de son état. امو قالت له راه il va bien il se porte maintenant دابا شي شويه مزيان راه ما يقدرش l'état de santé ne permet pas de venir à l'école. دونك راه دابا il est bon سلم على الفقيه وشكرو في بلاصتنا. صافي هو ملي مشى هذاك عيطت ليه. دونك هنا شنو عندنا قلنا عندنا بون هيمور في دار الشوافه وعندنا لا فيزيت ديال لونفون اللي كي انفوي بار لو فقيه الفقيه ديال المسيد. Pourquoi? Pour s'enquérir de son état de santé ou d'avoir ses nouvelles, de ses nouvelles. Ça veut dire يعرف عليه شنو كاين bien sûr pour يصيفطهم يقولها للفقيه. Bien. Elle s'énerva تقلقت طلعت لها الدم. وتي fils de chien fils de chien donc هنايا قرنته مع لو chien مع الكلب. C'est une métaphore. Ne peux-tu plus répondre? Incapable d'ouvrir la bouche, je posais à ces insultes un mutisme offensant. Elle se lamenta pris à témoin de son infortune, le ciel, la maison, la noble communauté islamique. الله se lamenter ça veut dire كتشكي على الله وهذه والمسلمين وكل شيء خلطت كل شيء. C'est une gradation. من elle حتى الإسلاميك c'est une gradation. Malheur, être abandonné de son mari et vivre avec un fils affublé d'une tête de mule et ainsi triste sur qu'on n'osait pas le souhaiter à son ennemi. Fut-il un juif ou un nazarien? Dieu, écoute mes pleurs, exauce mes prières. Exaucer, exaucer, réaliser ou bien accomplir. Bien. La porte du ciel devait être grande, ouverte. Allah kbir ou mahloul. Zineb est parti, fait une commission, revint tout essoufflé. Tout le monde l'entendit crier de la ruelle. Mère Zoubida, c'est une répétition. Elle dit, je t'apporte une nouvelle. Donc elle dit, c'est une répétition. Mère Zoubida, je t'apporte une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ma mère s'arrêta de vitupérer contre moi. دابا وقفات مابقاش متسوقه ليه هو تصنت شنو غتقول لها زينب. سيفوكي هنايا
راهي étouffée بحال مخنوقة كتنهج ما قادرش تتهضر. Donc suffoqué par l'émotion, se planta au milieu des passions, tenta sans y parvenir d'expliquer ce dont il s'agissait. Donc c'est une gradation. من زينب حتى s'agissait, c'est une gradation. Personne ne comprit le motif de son excitation. اللي فيه هي زينب الحالة اللي فيها زينب. Donc les femmes avaient abandonné leur ouvrage, elles regardaient qui par une lucarne. Lucarne هي واحد بحال لو ترو كتكون ولا واحد لا فenêtre اللي صغيرة تيطلوا منها. Donc qui par une fenêtre. Donc Zineb gesticulait au milieu de la cour كتنقز في الداخل. Je quittais ma cachette. Zineb s'immobilisa épuisée. Toutes les femmes se mirent à l'interroger. وكانوا العيالات كلهم يسولوها. Elle releva la tête en direction de notre chambre et parvint à dire enfin: J'ai vu dans la rue Ma'alem Abdeslam. Un silence incrédule accueillit cette déclaration. Rahma le rompit. Que racontes-tu, petite menteuse? J'ai vu Babslam, non loin du marchand de farine, près de la mosquée des Bigaradiers. Il tient deux poulets à la main. Je l'ai laissé en train de bavarder avec un compagnon qui a une figure longue comme une gargoulette. Outil, هذه بحال القلة. هي واحد لوتي تنديرو فيه الماء. هنا عندنا كوم راه سيت ان اوتي دو كومباريزون. دونك سيت اون كومباريزون. هذا une figure longue comme une gargoulette. gargoulette راه هي بحال القلة. دونك هنايا c'est une comparaison. Kenza de sa chambre dit: si ce que raconte Zineb est vrai, nous en sommes toutes très heureuses et nous souhaitons à Ma'alem Abdeslam bon retour. يعني هنا راه كتشوفوا بان لي فوازان ريسون هنا سيرتو هاد لي فوازين هنايا راه يسون كونطونت دو روتور دو معلم عبد السلام. قالت لي حنا كنا غنكونوا راشقين وكنا غنتمناو ليه مجيء سعيد. Ma mère ne disait rien, il me rejoignit dans notre chambre et restait au milieu de la pièce, les bras bâillants. Elle avait quitté la terre. Non, elle avait quitté la terre, c'est une hyperbole. Elle avait quitté la terre, c'est une hyperbole. Elle nageait dans la joie. Elle nageait dans la joie. La joie, حنا ما عرفناش كي دايره. ما عرفناش لا جوا كي دايره. ما حنا لا جوا سي ان سونتيمون. ولكن باش نشوفوا واش كي داير لا كولور ديالها وداكشي. دونك هنا سي une allégorie. Bien, au point de perdre l'usage de sa langue. Je me précise au point de perdre l'usage de sa langue. يعني بحال كنقولوا حنا صرت لسانو يا خو ما قد يهضر. Je me précipitais vers l'escalier, je ne savais pas au juste où je me dirigeais. J'avais parcouru une dizaine de marches lorsque la voix de mon père monta du rez-de-chaussée. N'y a-t-il personne? Puis-je passer? Donc le timbre, on n'avait pas changé. Passe, Ma'alem Abdeslam. Aujourd'hui est un jour béni. Dieu, Dieu t'a rendu au tien. Rabbi subhanahu ردك العائلة ديالك. Qu'il en soit loué, répondit Kenza, la voyante. Dieu te comble de ses bénédictions, dit mon père. Je rebroussais le chemin. Je voulais le voir entrer dans la chambre. L'escalier me paraissait un lieu sombre, donc il n'était nullement indiqué pour revoir mon père au retour d'un aussi long voyage. Ma mère n'avait pas bougé, elle me paraît un peu souffrante. Moi-même, je ne me sentais plus très bien. Mon front se couvrit de gouttelettes froides et mes mains tremblaient légèrement. C'est normal, le chef du foyer, c'est normal. Le pas pesant de mon père résonnait toujours dans l'escalier. Une ombre obscure la porte de notre chambre. Mon père entra. Le salut sur vous. Salam alaikum. Sur toi, le salut, murmura ma mère. As-tu fait bon voyage? Quel safar. Louange à Dieu, alhamdulillah. Je n'ai aucune ennui, mais je suis un peu fatigué. Sidi Mohamed, viens que je te regarde de plus près. Je m'approchais de mon père. Non.
قرب للبا m'approcher de mon père سو دابا هذا راه كان داز واحد الامتحان في ريجيونال 2011 يمكن بونس 2011 ولا شي حاجه ولا 2014 ولا المهم داز ريجيونال هذا جو مبروشي دو مون بير il se débarrassa du dos poulet شنو جاب باه جاب لي دو poulet les posa à même le sol. Il avait les pattes liées par un brin de palmier. Ils se mirent à battre des ailes, à pousser de gloussements de terreur. Mon père m'intimidait. Je le trouvais changé. Son visage avait pris une couleur terre, une couleur terre cuite. اللي تنقولوا حرقاتو الشمس جا وجهه محروق في الشمس. هو اللي عنده بحال قال لك باه تبدل وجهه ولات عنده لا كولور ديال التراب. Qui me déconcertait. Sa djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Bien sûr, c'est une métaphore. Une métaphore. Son visage avait pris une couleur de terre cuite qui me déconcertait. C'est une métaphore. Sa djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Lorsqu'il passa ses mains sous mes aisselles, les aisselles هما هاد الطوابق ديالو, et me souleva à la hauteur de son turban, je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. Éclater de rire, c'est une hyperbole. J'éclatais de rire, c'est une hyperbole. Ma mère sortit de sa torpeur, elle rit comme une petite fille, s'empara des poulets. Les activités اللي غدير مو غادي يبدا يذكر لنا. s'empara في الاول بقات ينكتي بقى بالفرحه وداكشي وجراتو لا شومبر بقاو يتسناو ودخل باه عمر عليهم الباب وداك اللومبر ديالو الخيال ديالو عمر الباب السلام عليكم في الاول كاع قال لهم واش نقدر ندخل ياتيل بيرسون واش نقدر ندوز قالت له لا كنزا سوير بيانفوني طلع ملي مشى تيعاود لينا هو الولد قال لك دخل باه دونك عمر عليهم الباب والفرحه شويه دابا لاكتيفيتي غنشوفوا دابا لاكتيفيتي دو لا مير شنو غادي دير s'empara des poulets pour les emporter à la cuisine revint aider mon père à vider دابا ولات هي تتحرك ولات عندها لاكتيفيتي ولات دايرين لنا لاكتيفيتي علاش قال لنا باش عرفنا حنا عرفناها ما مير sortie de sa torpeur elle rit comme une petite s'empara وهي غادا دارينا une gradation هنا c'est une gradation حتى الكونتوني هذه زوف sorti d'un sac de dos, un pot de beurre, une bouteille d'huile, une bouteille d'huile, semoule, semoule. C'est une énumération. Prise d'une fièvre d'activité, à l'activité donc elle rangeait nos richesses, soufflait sur le feu, allait, venait d'un passe pressé sans s'arrêter de parler, de poser des questions, de me gourmander gentiment. Installé sur le genou de mon père, je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie pendant son absence. هو هي مو ناضت دارت لي زاكتيفيتي ورانا لي زاكتيفيتي اللي داروا مو وهو هذيك المومون فاش مو ناضت وجمعت داكشي اللي جابو وخزنت ما خزنت ودارت هي كتضحك وهذه لاكتيفيتي ديالها هو كان متكي على الجون متكي على الركبه ديال با وتيعاود ليه داكشي اللي طرا ليه بوندون لابسونس دونك هنا il voulait se montrer que رانا بابا رانا وليت ان نوم مير ان نوم اللي غادي نقدر نعاود لك لي زيفينمون اللي وقعوا دونك هنا عاود لي كاع داكشي لي زيفينمون اللي وقعوا بوندون سون ابسونس وما هي هذه تل notre vie pendant son absence. Bien, je l'ai raconté à ma façon, sans ordre, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits qui rend les récits des grandes personnes dépourvues de saveur et de poésie. Je sautais d'une scène à une autre, je déformais les détails, j'en inventais au besoin. À chaque instant, ma mère essayait de rectifier ce que j'avançais. مرة كتريكتيفي لي مو كتقاد لي تقول لا هذه راه هي لا راه نسيت ما نسيتي هذا درتي هنا كتعاود تصلح لي داكشي. Mon père l'a prié de nous laisser en paix. من هنا من هنايا sans ordre من je l'ai raconté sans ordre داكشي حتى en paix c'est une énumération. هنا aller venez c'est une antithèse. هنا notre vie حتى je lui racontais les événements qui avaient meublé notre vie c'est une métaphore.
هنايا c'est une énumération راه قلناها من جو لا راكونتي داكشي حتى لهنا راه c'est une énumération. C'est une énumération. Bien. Les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. هنا تيبين لك لي فوازان بأنهم راه كانوا تا هما ils étaient heureux du retour de معلم عبد السلام. هنا تتشوف لو رول ديال هنا تنشوفوا بأن لو رول ديال لي فوازان راه سون كونسيديري كوم اون سكوند فام اللي خاصنا نبارطاجيو معاها اي حاجه وخاصنا نتيموانيو ليها نوريو ليها بان راه كاين واحد الاحترام وخصو يكون احترام بيناتنا حيت لي فوازان راه تتشوفهم دائما وكتعيش معاهم وتتشارك معاهم الحاره والحلوه دونك هما سون كونسيديري دائما لي فوازان سون كونسيديري كوم دين سكوند فامي. الوغ il faut bien se comporter avec les voisins. هادشي راه حنا معلمين ومن بكري وهذه هي العادات والتقاليد ديالنا حنا اون طونك مسلمين وعرب وهادي دائما تنحافظوا على العلاقه. راه حتى الناس ديال برا لي زوروبيان ولي جويف وداكشي راه تتلقاهم حتى هما تيحترموا. كنشوفوا لي دوكيومونتير ديالهم عرفنا الناس برا كانت لينا فرصه باش نخرجوا برا ونشوفهم تيحترموا لو فوازيناج تيحترموا الجوره الصداقه عندهم من سوليداريتي عندهم واحد le respect c'est des relations incontournables des relations qui ne sont pas pénétrables impénétrables يعني ما تقدرش تدخل بيناتهم. هذا هو اللي كنت عليه الاسلام هذا هما لي برينسيپ دو l'islam. Donc les voisins sont considérés comme une seconde famille avec laquelle on peut partager les moments de bonheur et les épreuves difficiles. اي حاجه خاص تكون مع جارك في الحاجه الزوينه وفي الحاجه الخايبه اون سي جامي يتحط لكم هذا السؤال هذا حيت كتشوف الجوره انت تشوف حنا هنا دابري حنا بارتير ديال لا بواط ميرفي خدينا بزاف ديال لي تيم مشينا بزاف ديال حتى لا سوليداريتي كاين لي فوازيناج كاين لو ريسبي كاين لا مير تراديسيونيل لا مير مودرن كاين لو ترافاي دو لا فام كاين لو بير كاين لابسونس دي بير في لو فوياج كيوقع لا بروتيكسيون اللي كيدير لو بير. دونك هنا تنشوفوا بان جا الاب كلشي راه شقالي كلشي فرحان. دونك لو روتور دي بير رجع معاه لا بي رجعت معاه لا سيكوريتي رجعت معاه لو جوا رجع معاه لو سورير رجع معاه بزاف ديال الحوايج حيت لو بير لو شيف دو فويي اللي توجور ريسبونسابل اللي في تو. دونك بالنسبه للعائله راه هو لا بروتيكسيون هو لاسيغونس هو كلشي. لو فويي اللي ما فيش الاب اللي ما فيش ان شاف اللي يكون مزيان وبحال معلم الاسلام راه شفنا دابا وليت ملي مشى ليه سميتو لو كابيتال ديالو الا بيردو لو كابيتال في السوق راه مشى الى ايسايي دو سوفي لا في اللي كانت فيها لو فوي ديالو فيفي ايزيمون. علاش باسكو il avait les moyens pour faire vivre لو فوي ديالو مزيان. دونك راه شفتوه لا ساكريفي مشى كي من المعلم وتيحكم وعنده دو بلونطون وكي ياكلوا اللحم دو تروا كات في لا سيمين عنده واحد بلونطون كيتسخر عليه للدار يجيب ليه الماكله وانا برونتي تما وتيخلص ويعطي الناس وكي بارتيسيبي مع لا سوليداريتي مع الناس وداكشي صدق مواسونور صدق خارج العروبيه. بوركوا بور سوفي لا في دو سون فوي. بيان هنا هما قلنا لي فوازين راه شنو دارن دي يويو هما الزغاريت كلشي كيزغرت كلشي فرحان كلشي بخير. دونك دريس العواد ا سون تور اريفا دو سون اتولي رجع دريس العواد رجع جارو رجع لا sa femme le mit au courant du retour de mon père. Il l'appela. Madame l'Islam, nous sommes très heureux de te voir de retour parmi les tiens. احنا فرحانين نشوفوك رجعتي وبخير وعلى خير وجيتي مع راك في وسط العائله ديالك. Monte un instant Driss le fabricant de charrues Driss le fabricant du charrue avait le même âge de mon père que mon père كان عندهم le même âge بحال يعني عمر واحد. tous les deux frisaient la quarantaine. ils se داخل الربعين. donc ils se connaissaient depuis longtemps et s'estimaient beaucoup. يحترموا بعضياتهم. دريس العواد monta chez nous. Les deux hommes, après les salutations d'usage discrètement, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, des prix, des denrées. Les denrées هما دوك سميتو الخضره والفواكه الخضار
Ok. Donc, les denrées. Tata Khizoul, Baslan, Matisha. Des amis communs. Driss dit à mon père, tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce de Moulay Larbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant notaire. Ça fait officiellement d'abord, officiellement, que le divorce de Moulay Larbi la fille, son épouse, la fille du coiffeur. Louange à Dieu, alhamdoulilah, Moulay Larbi va pouvoir enfin retrouver la tranquillité de l'âme. La paix des hommes bénis. Je savais que la folie de Moulay Larbi serait passagère. La folie de Hamaqa ديالو ما كانش غادا طول. N'est-ce pas la folie, n'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages. Attelage هي شي حاجة ملاصقة مع حاجة. À la fois, il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme, de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Moulay Larbi a goûté aux fruits amers. Aux fruits amers, il y a les traïbes. Donc, de l'expérience. الحياة ديال التجربة. La mère de l'expérience, ça veut dire نيت العصارة ديال التجربة. Le voici de nouveau. أمريكي شي حاجة حامضة. Voici de nouveau, parmi les hommes normaux, il convient d'en louer le Seigneur. Ma mère m'appela à voix basse. Sidi Mohamed, viens chercher le plateau. J'allais la trouver à la cuisine. Le plateau pesait lourd à mes bras d'enfant. Je m'acquittais de cette fonction avec un certain orgueil. Mon père versa le thé. La conversation des deux hommes reprit. Elle se transforma peu à peu en ronronnement. La fatigue envahit mes membres. Donc on a transformé peu à peu en ronronnement. C'est une métaphore. Bien sûr, Moulay Larbi a goûté aux fruits amers. C'est une métaphore. Conduire plusieurs attelages à la fois, c'est une métaphore. Bien. La fatigue envahit mes membres. Je me sentis triste et seul. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas dormir. C'est un parallélisme parce que c'est un parallélisme. Je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Dormir et pleurer, parallélisme. Donc là, il saurait partager ma joie. Je tirai dessous le lit de ma boîte à merveilles. Je l'ouvris religieusement. Toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. Non, je nous déroule. Bien sûr, c'est une gradation. Il saurait tel attendre. C'est une gradation. هنا métaphore. شنو métaphore وشنو le parallélisme. Je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Alors, هنايا شنو داروا الدري؟ حيت ما داها فيه حتى واحد دونك هما مغمسين في الكونفرساسيون ديالهم مولاي البواه ودريس العواد. هو بحال نيغليجي بار لي زادولت دونك ما تسوقوش ليه داكشي. فين دار هنا؟ فين مشى لابواط اميرفي ديالو وحلها بور غيفي باش يحلم. هنايا الا سولكم على لي روتور ديال لابواط اميرفي عندنا 3 روتور. كاين الروتور ديال المعلم عبد السلام من الخدمه. كاين لو روتور ديال مولاي العربي لسون فوي باسكو ديفورس هذيك ديك الدريه اللي كان واخد. وكاين لو روتور ديال سيدي محمد à sa boîte à merveille pour rêver. Il l'ouvrit. Donc ils se sont négligés par les adultes. ياك دونك هنا رجع فين اش غيدير؟ غادي يرجع لا بواط ا ميرفي ديالو غادي يحلها باش يبقى يحلم. دونك هنا لو روتور دي بير شنو قلنا لو روتور دي كومبيان دو روتور كاين 3 حنا قلناهم. دونك سي اون فان لي هي اوغوز. علاش فان اوغوز؟ فان اوغوز حيت فيها هاد الروتور هادو. راه فيها الروتور ديال المعلم عسام رجع لدارو بخير وعلى خير. سي اون فان اوغوز يعني الاخر ديالها فيه فرحه. سي اون جوا. هذاك لو روتور ديال المعلم عبد السلام غامين السلم بي غامين لا جوا لا سيكوريتي اي لا كونفيونس ا لا فامي. رجع معاه داك لو روتور ديالو ليكزيستونس ديال لا بريزونس ديال المعلم عبد السلام في دارو. فيه لا بروتيكسيون، فيه لاسيرونس، فيه لا جوا، فيه لو سورير ترجعت للعائله. اي ils vont vivre encore une autre fois aisément. غادي يعيشوا مزيان. دونك راه لو ريسي ديال لا بوط اميرفي s'achève sur une joie dans la famille.
une joie dans la famille ديال المعلم بسلام حيت فيه الروتور والروتور ديال مولاي العربي الفوي ديالو والروتور اونفان الاخر لي تروازيام روتور راه هي ديال لابواط ديال سيدي محمد سابواط ميرفي بوركوا بور غيفي. هنا لا فامي راه قلناها شنو كاين قلنا علاش رجع هو راه سو سون بان اكسكلي و نيغليجي بار دوك لي زوم حيت هما بداو تيهضروا بيناتهم تيتعاودوا داكشي اللي وقع. هو حس بحال لا سوليتيد بيان سور دائما هو لي سوليتير حس بلا سوليتيد وحس بانه اكسكلي من هذوك دوك لي زادولت اللي هو باه والاخر ورجع ديالو رجع لابواط ميرفي ديالو. دونك هنا الدري شنو عطانا كمعلومات على باه قال لك بان لو بير ا شونجي. L'enfant a constaté, Sidi Mohamed a constaté, ou bien le narrateur enfant a constaté le changement de son père. Le visage d'Yelo avait pris couleur de terre cuite, Ou galina djellaba d'Yelo sentait la terre, la sueur et crottin. La terre, la sueur ou l'arag et crottin. Bien. Ou galina à l'occasion du retour de le père, la mère عطانا les activités ديال la mère ديالو. شنو هما؟ قال لنا راه ils rangeaient leur richesse جمعت لنا ديك لا ريشيس ديالنا. وقال لنا elle allait venait d'un pas pressé sans s'arrêter de parler غادا جايه وكتهضر راه كاينين هنايا. وقال لنا شنو اخر عاوتاني elle posait des questions et gourmandait gentiment son fils سيدي محمد هادي قالت له راه سميتو بدات تهضر معاه بشويه ثاني دي هذاك البلاطو دي هنا فقال لك هو البلاطو ثقيل عليه وداكشي. المهم هنا ايد سون بارا ديال كوا دو كوا ديال لو بولي اللي جاب ديال لا ريشيس داكشي اللي جاب معاه ناضت كتجمع فيه وداكشي. عندنا لو شون ليكسيكال الا سولوكم على لو شون ليكسيكال ديال لا نوريتور لي شون ليكسيكال ديال لا نوريتور اللي كاينين لا نوريتور اللي اكزيست هنا ولا كي سون سيتي في هذا الشابيتر 12 راه كاين لي زوليف كاين بولي شنو اخر كاين بولي لي زوليف كاين غاليت كاين لويل وكاين لي زوف. هادو هما لي شون ليكسيكال دو لا نوريتور. وراه شلنا لي فوازان راهم سون كلشي فرحان كلشي بخير وخير. وشلنا لا كونسيديراسيون ديال لي فوازان وراه هضرنا شويه على لي فوازان. اون سي جامي سا فا فوز سي فولير سا فا فوز ايدي بيان سور. الا كانت عندكم شي برودكسيون ايكريت على لو فوازيناج ولا شي حاجه راه داكشي اللي قلنا راه بيرتينون وغادي يعاونكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وشلنا راه هذاك الدري عاوتاني راه قال لنا قال با تيعاود البا تكع ملي كانت مو كدير لي زاكتيفيتي ديالها وتجمع ودا غادا جايه وكتهضر وداكشي كان هو متكي على الجنود ديال باه او كيعاود ليه كاع داكشي اللي وقع بوندون سون ابسونس. جو كروا بان كملنا هنايا. دونك الا جينا نشوفوا بلاتي نشوفوا هنايا لا شلنا لي زيفينمون راه نلقاو هادشي اللي غنلقاو. كاين بونيمور هي هنا شابيت بونيمور جينيرال دو دار شوافه لا فيزيت دو لاله يعقوبي داك الدري اللي صيفطو الفقيه باش يمشي بور سونكيرير دو سون ايتا دو سونتي وقالت لهم راه il va bien maintenant ولكن راه الصحه ديالو ne lui permet pas d'aller à l'école maintenant. سلم على الفقيه روميرسي الفقيه والله يعاونك والله يسهل عليك والله يفتح لك باب العلم وداكشي لا بورت كو ديو توفر لا بورت دي كونيسونس. روتور دي بير لانونس دو ديفورس دو لاله خديجه مولاي العربي بار دريس العواد. شكون اللي علم انفورمي كي انفورمي المعلم عبد السلام على لو ديفورس راه هو دريس العواد. وديفورس ديال من ديال العربي مع سون ايبوز اللي هي خديجه. سيدي محمد ركور سابواط اونفان في الاخر راه سيدي محمد رجع لابواط ميرفي ديالو. دونك هادو هما لي زيفينمون اللي كاينين وداكشي اللي حكينا لكم والله يعاونكم. والحمد لله كملنا هادي بخير وعلى خير. ورجعوا لي فيديو و سي فولي بارطاجي اونتر فو اون طونك امي الا بغيتو المعلومات تنتشر. والله يعاونكم والله يسهل عليكم. Et à la prochaine fois, Inch'Allah, on déroule les techniques de la production écrite. Après, on va commencer la pièce théâtrale de Antigone. Au revoir et à la prochaine. Et merci de m'avoir prêté attention. Et à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.